in Romans chapter 1, starting verse 16, 16 to 17 to 18. I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentile. For in the gospel a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. 18. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of men, who suppresses the truth by their wickedness. Let us pray. Labing balaan, gamhanan nga Diyos, amon amay, padayon kami sa gyapon nga nagatipon sa siniduog. Kay salamat kay Ginoo sa protection sa kabuhi sa mga kalalakinan from East Circuit, O Lord God. Thank you so much that today, ini nga gathering Ginoo amon monthly meeting, matigayon kag natigayon Ginoo sa pagtipon sa iglesia sa Vista Alegre. Nag-aas kami sang guidance, nag-aas kami sang wisdom, nag-aas kami Lord nga ubay kami sa nga hapon. Salamat sang kabuhi sang kada isa Ginoo. So ginasurrender namon ini nga pagtililipon kag sang among napagtuon sa ngalan ni Jesus. Amen. I know nga ang nabutang nga teksto kag thema ara dira sa aton nga account sa East Circuit Baptismen kag natalupang dan ko nga ara sa Matthew chapter 28, no? Kag ang thema, the importance of do ginatudlo to sang aro, the death, the burial, and the resurrection. So ang question, ano ang kahulugan sini? So kung maghambal kita sang tinaga nga gospel, commonly, pag sinaton nga gospel, it is about the good news. About the birth, the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Kaya ginatawag naton ina siya nga gospel, no? So nagasintro siya sa mga bagay nga ginhimo sang Ginoo para sa kaluwasan sang tanan-tanan nga mga katawhan. So that's why the question is, what is the gospel? The gospel in the Bible is not about good news. It is also about the bad news. Why? So in the book of Romans, gin-reveal dira that the gospel reveals the wrath of God. Nara dira. In verse 17, the gospel reveals the righteousness of God. So kung tulukon naton ang natawag nga wrath of God, that is not good news. No? Hindi na isa good news. Pero ini nga mga bagay, ang isa ka panguna-una nga tulukon naton sa simple nga pamangkot is not only what is the gospel, the question is, what is salvation? Ano ba lang natawag naton nga kaluwasan? So, ang East Circuit Baptismen nang inactive kita sa ginatawag naton mga Bible study sa subong. So, ang pinaka-main point naton sa pag-reach out sa community is to bring salvation. But in the Bible, ang tinaga nga salvation or the word save or salvation, hindi ta ma-apply sa isa lang ka-definition or meaning. No? Like for example, sa encounter ni Paul kag ni Silas, ang Philippian jailer in the book of Acts chapter 16, no, ara dirang record. I think sa verse 31 to 31. Sa pagkarumpag sa mga doors kag walls sang prisuhan, wala na lagyo ang mga priso, even Paul and Silas. Namangkot ang guard, nga, what shall I do to be saved? Ang sabat ni Paul, believe in the Lord Jesus Christ. Ang pamangkot, ang word nga save bala sa mind sang Roman jailer, kag sang hinahambal ni Paul nga save pareho o kon hindi. So, masiling naton nga on the part of the guard, ang save nga ang mangin possible nga punishment sa isa ka gwardiya
nga makapalagyo ang iya nga ginabantayan kung ano nga crime kag punishment intended sa isa ka tao dito nga nag-commit sang crime, ang punishment tungod naka-escape siya, ginabutang sa gwardiya. So it might be in the mind of this guard, ang word nga save is save from the punishment of the Roman government. Pero si Paul nagsabat sang theological nga answer, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. There was also a story in the book of Luke, the story of the woman. Ato babae bala nga 12 years nga nagagwa ang dugo sa lawas siya. Niya kumatandog ko lang ni siya, maayo ko. So nag-ayo ang babae kay nadabuot siya si Jesus Christ. Siling ni Jesus Christ, your faith has saved you. Ang pamangkot, ang save nga gin-mention ni Christ, kag ang save in the mind sang babae, pariyo bala o kon hindi. Kay para sa babae, ang save, it might be from disease nga nagauk-ok sa iya, tubtob sa kamatayon niya, nga naka-recover siya. No? So, may mga bagay dira. So, that's why ang tinaga nga salvation, meaning of salvation is the word, from the word rescue or deliverance from some calamity or catastrophe. That's the word salvation. So, tuloko naton diri another question, not only to ask what is the gospel, what is salvation. This is very common question sometimes nga ginapamangkot naton sa tao, are you saved? No? So kung may mga encounter kung kaisa in direct confrontation to other religious people, lain ang ila belief, ang pamangkot naton kaysa pamangkot, naluwas ka na how? So kung ang question, are you saved? And that person magbalik sang pamangkot sa imo, saved from what? So sa question nga, are you saved? This is very common. Pero pag pinamangkot kita, saved from what? Gapasod kita kung anong isabata. Even we as Baptist men, naluwas sa ano? So, common nga ara sa aton, naluwas kita gikan sa sala. So, amo nang ara dayon sa aton. Pero madamo sa mga areas of Bible nga dapat maintindihan sa mga believers in reaching the community sa pag-spread sang gospel of salvation, dapat mangin-aware kita kung ano nga kaluwasan ang gino-offer ta sa tao kag diin sila dapat maluwas. So, balik kita in Romans chapter 1, siling ni Apostle Paul in Romans 1 verse 16. While meditating in that verse 16, nakita ko di ang tatlo ka matahom nga pwede naton nga mangin reflection regarding about the gospel. Di nga, I am not ashamed of the gospel. No, away that na view. Okay, verse 16. Di nga diri. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentiles. No? So, tuloko naton diri karon nga ang pagambal ni Paul, I am not ashamed of the gospel, for Paul that the gospel is very personal. Second, it is the power of God. The gospel is powerful for all, meaning to say that the gospel is for the people. It's either Jews or Gentiles. No? So, diri, since nga ang salvation is rescue or deliverance from calamity or destruction or catastrophe, remember that we were saved from the wrath to come. Now, amo na din record ni Paul in the book of 1 Thessalonians chapter 1 verses 9 to verse 10. No, so katahom sinang pag-record ni Paul in chapter 1 of 1 Thessalonians. Okay, so tanaw naton kung anong. Okay, verse 9. For they themselves report what kind of reception you gave us.
They tell how they turned to God from idols to to serve the living God and the true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath. No? So God saved us from the wrath to come. The question is, what is this wrath that is to come? No? Ano ini siya ang natawag na wrath? This wrath, it means the wrath of God nga gina-reveal sa nga dinalan sa mga kasulatan ang kaakig san Dios nga i-pour out sa mga tawo nga wala nagpanumbalik sa iya. No? Kag ina siya nga matinion kung tulukon naton for the believers, the day of the Lord is very exciting day for the Christian. But for the ungodly people, hindi giniaman nami ang day of the Lord. No? That's why in Amos chapter 5 verses 18 to 20, si Amos naga-record dira sang matabo nga destruction or even sa mga experience sang mga tao niya diri. Woe to you who long for the day of the Lord. For the unbelievers, gin-refer diri nga kailo sila sa sinang ginatawag the day of the Lord. But for the believers, the day of the Lord amo nang pinaka-exciting moment because we will face God. No? So, batsi nga diri, woe to you who long for the day of the Lord. Why do you long for the day of the Lord? Nga aman. That day will be darkness, not light. It will be as though a man fled from a lion only to meet a bear. As though he entered his house and rested his hand on the wall only to have a snake bite him. Will not the day of the Lord be darkness? Not light. Pitch dark without a ray of brightness. So, amo ng day of the Lord for the unbelievers. But for the believers, amo na siyang ginatuag naton Christian, are the excited about the return of Jesus Christ. Another thing, remember that salvation, that God not only save us from the wrath to come, but salvation is of the Lord and from the Lord. What does it mean? Ang kaluwasan iya sang Ginoo kag halin sa Ginoo. May mga bagay kag kumon nga nagakabatian naton kung kaisa, nga sometimes nagaka-frustrate kita sa mga ministry nga ginahimo ta sa pag-evangelize ang tao because madamo na nga mga bisis nga ginashare ang gospel pero wala sila reaksyon. Kung may nag-respond man sa gospel, pero wala man nag-grow. Sometimes nagaka-frustrate kita, kagluyag ta na stop, tungod para sa aton, wala gid sang maayong nga epekto. Church, dumdumon ta. Ang aton obligasyon ang magtanom binhi, hindi ang magpatubo. Wala kita gahom sa pag-convince, wala kita gahom sa pag-transform, wala kita gahom sa pagluwas sang tao bisan pang pinalangga ta sa kabuhita. We are just an instrument para sa ila magaabot ang kaluwasan nga ginarigalo sang Dios. Pero ano man ang mangin response sang tao, kag ang tao wala nagbaton sang kaluwasan, wala na kita dira mahimo tungod obligasyon na sang Ginoo, because salvation is of the Lord and from the Lord, meaning no human being has the power, the resources, the money, or the merit to save himself. It is from the Lord. Amo na gani kung kaisa even sa mga simbahan, kung panugutan ng kita gusto talisuon ang kabuhi sang tawo. So kung hindi magbag-o, gainit ulot ha. Utod wala tada iya mahimo. Sini Lord ako na iya obligasyon. Ang imo obligasyon mangin matutom ka lang niya sa obligasyon mo. Dumawa mo bala sa isa ka illustration sang tao. Nga while nagalakad sa dalan, may isa kadako nga bato. And he heard the voice, push the stone. So ginpush siya.
So ulihin nga kumod na sa Ginoo, nga Lord hindi ko manikaya. Way manigatay og ning dako nga bato. Ling ni Lord ay man ko nagambal nga paligiro muna kundi ma-push ka lang. No kinsa mo amo man na sa aton. Gusto ta kanami man gid nga may result nga positive. Pero ang aton lang dira, it is God alone ang naga-change sang heart sang tawo, naga-remove sang stony heart, and He removed the heart of stone. He removed sang klase sang spirito nga malain, kag ginabayluhan sang bago nga espiritu, agod nga sila ni Pablo, that if any man is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come, working na yan ni Lord, hindi na aton. No, so diri, the necessary power for rescue is not in sin, it must come from the Lord. So salvation is of the Lord because only the Lord can accomplish it. No. So ang ginatawag naton the importance of the gospel. Gospel is very important. Why? Because without the good news or without the word about the death, about the burial and the resurrection of Jesus Christ, wala hope ang tao. That's why gin-record ina ni Paul in the book of 1 Corinthians in the issue of resurrection. If Christ has not been raised, anong matabo sa aton? Our preaching is useless. Our faith is useless. And the most masing naton pitiful or makaluluoy nga tao, ikaw na nga Kristohanon kung wala na resurrect si Christ. But in this story about the death, the burial, and resurrection, or even from birth, initanan the good news about the birth, the good news about the death, the good news about the burial of Jesus Christ will come to nothing without the resurrection. Kaya ang resurrection ni Jesus Christ ang nag-prove that His word is reliable. Meaning to say, kung ano ang ginambal sang Bible from the Old Testament, kag ano ang prophesia kag ginambal ni Jesus Christ, since nga na-resurrect siya, mapatigid kita kay mapatihan ina. Kung nagambal siya nga mabanaw siya gikan sa mga minatay, and that is the good news. That is very important because our preaching is not in vain. Ang pag-reach out ninyo dito sa Plaza Mart, kung ang Jesus nga ginasugid naton wala na sa na-resurrect, ang pagkanto ninyo to wala na pulos. That's why ang pinakataon nga essence nga makita naton diri, that the resurrection of Jesus Christ as the good news of salvation, bisan diin kita magkanto, wala kita dapat katahapan tungod kabalo kita nga ginasandigan kag ginasaligan ta buhi nga Dios. Muna ganing sa Bible, kung makita naton, common of the interpretation sa Gitchimani nga nagtulo ang dugo sa lawas ni Jesus Christ, some of the interpreters believe because of the fears ang ginatawag naton torture or the cross. No, muna ginapatihan naton. But you know, church, ang cross, why to yan nagtiong sa balatyagon ni Christ? Nga kung na-notice ninyo ang lives sa mga believers, na-notice nyo ang lives sa mga disciples or the apostles, iban sa ilagin pamatay, they sing hymns to the Lord. Well, nagamarcha sila, pakadto sa lugar nga i-crucify sila, pakadto sa lugar nga patyon sila, ang mga Kristohanon sa history, nagakanta kag nagakadlaw sa pagdayaw. Kristohano na nga. Nga mo ng balatyagon nila, tungod kabalo sila nga ang maluluwas kag ang Dios kag ang Kristo nga ginsugid nila isa ka Dios nga buhi, much more si Jesus Christ. Why tiyo nagpabatyag sa iyang cross? But that is the pain of separation because that day the sins of the universe gin pour out sa kaugalingon nga anak na si Jesus Christ. That's why when He cried out, "Why have you forsaken me?" After that words, anong ginhambal sa book of Matthew 27, ang bilog nga kalibutan nagtayog, nagdulom sa sulod sang 3 ka oras, kag ang mga lulubngan nagkalabuka. Meaning to say, amuto ang pinakabugat nga klase sang punishment is the punishment of separation. Why? Because of our sins. So that's why we thank the Lord when Paul said the gospel
is personal, powerful, and for the people. Why personal? Ano nga balya diri? Personal because niya, I am not ashamed. Wala ako mahuya. Why? Remember si Paul, kaagi siya nga ginpriso. Kaagi siya nga gintorture. Kadamo-damo sa mga experience ni Pablo. Why? Because of preaching the gospel. That's why nung hambal niya, inita na naagyan ko, so wala gid ko ni nahuya. Kung may isa ka bagay nga hindi ta ikahuya, ang mensahe sang kaluwasan. Kung may mga bagay nga hindi naton ikahuya sa pamilya ta, ang magasugid kung sino kita. Ang ikahuya ta lang niya, nga ang ginahambal ta nga naluwas kita, hindi mabakapan sang kabuhi nga ginakabuhi ta. Amo nang bali Dr. John MacArthur Blasey a commentary in the book Ephesians chapter 5 that the only reliable evidence of a person being saved is not the past experience of receiving Christ but the present life that reflects Christ. Why? We are now in the age nga gina-consider naton compromising times. It is hard to identify a true Christian nga nag-emerge sa mga un-Christian. Amo nang pinakasubo. So we thank the Lord for Paul. It is personal. Sa church, na-notice ninyo kung isa daw gainit ulo ta sa pastor, no, kapin pa naigo ta. Because the gospel, the message of God is personal. Para na sa imo. Kung magambal ka ron nga grabe man yung pastor, magwali ka, personal man isang ginambal niya. Thank God. Tungod ang message is very personal. Muna lang istorya sa isa ka preacher. Every time magwali siya, may isa da ka member nga matindog tapos wali sa pastor kag magpangamusta. Pastor, praise God. Dalayawon gid ang Dios. Nami gid sa minsay pastor. Igo gid sila. Pero ang kabuhi ang message actually ginatingwaan sang pastor nga dabot gid sa tagipusoon niya. Amo ni kada Domingo, pastor, thank you gid sa message. Hallelujah, praise the Lord. Katahom-tahom sa message, igo gid sila. So one day, na malandong ang pastor niya, daw hindi gini siya migo, anong himuon ko siniman? So ang ginimo sang pastor, Saturday, ginisa-isa mga congregation sa iyang local congregation, kaginhambalan for the first time. Wala anay buwasing isa sa inyo nga magsimba. Kay may plano ko. Except that one person. So since nga nag-abot na lapit na alas 8:30 ang ma-start ang panimbahon, ini nga tao, siya lang isa sulod simbahan. Dugay-dugay sa liso. Gaw na nga wala Japon sila man. Yung pastor nga wala Japon sila man. Yung pastor relax lang bala. Yung pastor ti ano ni alas 8:30 na duwalan tadi. Ya sige lang, pungko lang da kay mawali ko. Perting wasas wali sang pastor, nami sang wali sang pastor, expecting ang pastor, ang message siya magatudok sa tagipusoon sang tao. Lipay-lipay na si pastor, kaya wag isa sang tapalan nga iban. Pagtapos wali sang pastor, nanaog siya, ang isa ka member, tumindog ka nagako sa pastor. Pastor, praise God, hallelujah, nami gid sang wali mo. Kanami sang mensahe. Galing pastor kanugon. Wala di sila. No, kay isabla mo na because wala ni wayagin considered that the gospel is very personal. May mga instances nga nagaka-offend ka, nagakaigo ka, church dumduma, hindi na namon intensyon nga mga pastors nga igoon ka. Tungod may mga members nga gusto nila nga amuni ang ihambal sang pastor sa ila. Pero ang pastor nga concern sa kalagmo, gusto niya ihambal ang amuni nga bagay in order nga ma-warn ka na nungod sa future mo. So, delikado, nga pagtapos ko diwali karon mga musta ka sa akon, pastor. Salamat, gid sang lecture, sang wali mo. Kanugon, wa ID si Utod Kuan. Another thing,
that the gospel mentioned by Paul, it is powerful. It is the power of God. Ining tinaga balang nga dunamis or dynamite or dilamita, direy ginkuha sa tinaga nga powerful. From the word power, dynamite or dunamis or dynamite. So in other words, the gospel is effective because it carries it with the omnipotence of God. No? So, iyan ay agahom sang Ginoo. Only God's power is able to overcome man's sinful nature and gives him new life. Amo nang gin-record in John 1:12, but as many as received Christ, to them He gave the power to become the children of God. What does it mean? Ang tao nga tudtuod nga nagdawat sa iya kabuhi sang kaluwasan kag sang gospel nga ginwali sa iya, hindi mo gina iya ma-question, mabag-o gid na ang kabuhi iya. Ang bisyo ya kaya ya bayaan, ang kalautan ginahimo ya kaya ya na bayaan, hindi sa kaugalingon niya nga pagpaningwa, kundi sa gahom sang Dios nga ginbag-o siya sang Dios. So remember that salvation, this is very important. No, ining kaluwasan. Nga ginapanomdom sa aton, it is the power of God. So the gospel is the power of God. Every time nga naga-reach out kita mga kauturan sa community, sa family, sa mga kauturan naton dira sa Plaza Mart, hindi kamo ma-discourage. Nabatian naton ang report sang aton treasurer kagaina sa financial nga status sang organization. But I know nga sa piyak sinatanan, hindi mamisure sang kwarta ang balatyagon nyo because of the positive response sa mga tao nga ara dira sa Plaza Mart. That's why Jesus Christ said in Mark 8:36, "What shall it profit a man if he shall gain the whole world and loses his own soul?" Because soul is very expensive. Perti kataas sang bili. No? So amo na siya ka-importante. Nga ang kalag sang tawo hindi makompare ang piso nga ginagain naton kung ang isa ka kalag sang tawo makadangat sa kaluwasan, because the gospel of God, the gospel of Jesus Christ is powerful. Kung nag-change ang kabuhi nimo, I believe because of the preaching of the word of God. In the book of Romans chapter 10, tutuloko naton, starting verse 14, 15, 16 to 17, sila ni Apostle Paul, how then they can call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And we thank the Lord for the ministry nga ginbutang sang Ginoo sa kabuhi, sang organization, sang S-Circuit to reach out sa grupo sa mga tao dira sa ginatuag naton Plaza Mart. In verse 15, and how can they preach unless they are sent? Yes, ang pagkadto sa isa ka lugar, we need financial aid. Kanon mo na karon, pastor, hindi problema ang kwarta. Kinanglanon gina. Ano itugong mo sa lakyan nyo? Kung ay sa lakyan, ano iplitin nyo sa lakyan? So part na iya. Pero I believe because our intention is right, and our purpose is to glorify God, I believe nga kung provide ni Lord sa aton ang kaluwasan, He will provide sa mga expenses naton sa ministry. Amo na gani isa kadakong reflection nga na-learn ko amo ni. Kung nakaya ka ginhatag ni God, the Father, ang ikaugalingon nga anak sa imo kag sa akon, before we are not believers. We are not children of God. But He gave as His Son. How much more now, being a child, being children of God, nga nag-reach out kita sa community, kung ginhatag it before nga hindi pa kita tumuluo, much more subong nga mga tumuluo na kita ni Kristo. So hindi kita mag-bother sa financial, because God will provide according to our needs. In the context of Philippians chapter 4 verse 19, it is not applicable sa mga tao nga dalok, and it is not also applicable sa mga tao nga mga unbelievers. That is only applicable sa mga tao nga ara sa ministry.
Because in that context, the Macedonian believers, the Philippian believers, deserve padala sila sang ila support kay Paul dito sa sulod sang prisuan kag si ni Paul ang inyo ginahatag. Verse 18, this is an aroma, an offering to the Lord, pleasing to God. Batanong balya, and my God in return, and my God shall supply all your needs according to His riches in Christ. Meaning to say, ini nga mga believers, while nagahatag sila, nagapangabudlay sila, nagasuporta sila, ni Pablo, ang ginhimo nyo, pleasing to God. Since nga nadayaw, nanamian si Lord, ni Pablo, and my God, your God, shall supply, that is in return. He will supply your needs. That's why amuni katahom sang minsay sang Ginoo. Nga nagapanumdum sa aton, okay, let's go back in verse 15. And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Kung naintindihan ng santawo nga ginakadto ka sa imo balay sa mga tao nga ang intention is to share the gospel, imagine naton si Pablo, anong ginatulok naton nga isa sa mahigko sa lawas ta, tiil ta. Pero nang hambal niya, how beautiful are the feet of those who bring good news. Tiil lang na gintandog ya. Much more kung gindescribe niya ang physical nga structure sang isa katao. Kung ano katahom ang pag-akomodar sa mga tao nga nagadala sa imo sang mensahe sang kaluwasan. Okay, verse 16. And not all the Israelites accepted the good news. For Isaiah says, Lord, who has believed our message? And this is one verse nga common naton ginagamit. Consequently, faith comes from hearing the word of God. And the message is heard through the word of Christ. The word is heard. Ang pagtuo nagahalin hindi sa nabasahan, kundi nagahalin sa igdulungog sa minsay nga imo ginapamatian. So we thank the Lord nga ini mga tao based of the ministry nga ari sa East Circuit, nga mga tao nga nagapamati sila, some of them hindi sila kakita, pero kabati sila. Since nga nakabati sila, wala sila ginapabayaan sang Ginoo, ginapabuligan sila sang Lord nga makaintindi, and with the wisdom nga ginahatag sa kada baptismen nga naga-deliver sang mensahe para sa ila. And in due time, kung mamet ng kada isa sa aton sa presensya sa Ginoo, God will give them a new eyes just to see you and to thank you nga makasiling sila tungod sa imo nakabati kami kag nakita namon si Kristo. Some of them are blind. Bulag sila pero nakita nila ang manluluwas. But there are thousands of people who are not blind pero wala nila makita kung sino ang ila manluluwas. So we thank the Lord. We thank God. Remember that salvation, rescue, or deliverance, the power nga ginapahayag diri ni Paul, this is the power of the gospel. Now, the power of the gospel delivers people from lostness. From lostness. That's why Jesus said in Luke 19 verse 20 that the Son of Man, He came to seek and to save which was lost. The power of the gospel delivers from the wrath to come. No, from the wrath to come. Isa ka bagay nga pretty ka amazing that God is not only save us from the penalty of sin, but God save us from Himself. Because the one nga maga-judge kag maga-punish sa tao, maga-destroy sa imo kag sa akon, siya mismo. Kag siya man nagtinguha that through the gospel, luwason niya ka, gikan sa iya nga mangin silot para sa imo.
In Romans chapter 5, verse 9. Okay, Romans chapter 5, verse 9. Sabi ni Apostle Paul, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? This is the power of the gospel, delivers from the wrath to come. This is also the power of the gospel, delivers from willful spiritual ignorance. Amo nangambal ni Hosea in chapter 4 verse 6, my people are destroyed because of lack of knowledge, that is ignorance. But we thank the Lord that the gospel of Jesus Christ gin-open sa aton through the Bible, through the New Testament, through the Old and the New Testament. The gospel nga naga-point out to only one person, and that is Jesus Christ. That's why Paul declared, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to deliver us from the wrath of God, from the lostness, from willful spiritual ignorance, and from the darkness of false religion. Katahom nga ginpakita ni Paul in Colossians 1:13 that Jesus transferred us. He rescued us. Natabo ang rescue operation. When we say sa ginatawag nga may rescue operation, sa mga utod naton nga mga military, mas mahangpan nilang ginatawag rescue operation. It is a dangerous nga klase sang operation because kung may rescue operation, there are times nga may mga encounter nga matabo that cost blood and life. But ining rescue operation nga ginhimo ni Jesus Christ, it cost His blood and His life. That's why si Paul in the book of Ephesians 1:4, anong ambal niyo dira? 1:7, that in His blood we have redemption through His blood. So in other words, in Colossians 1:13, when He rescued us from darkness to light, may war nga natabo is spiritual that cost the life and the blood of Jesus Christ. He rescued us from the domain of darkness into the kingdom of light, the kingdom of Jesus Christ. And now we are in the kingdom of light. We are now in the kingdom of Christ. Ano ang aton obligasyon? Okay, 1 Peter chapter 2 verse 9. In 1 Peter 2:9, si Peter naga-describe sa aton that we belong to the royal priesthood, a holy nation, the people that belongs to God. What is our purpose? After nga ginluwas kita sang Ginoo, that's it? No. May dako kita nga purpose, that we may declare the praises of Him who called us out from darkness to light. And that is by declaring that there is only one Savior and there is only a pure gospel of salvation, and that gospel has the power to save. That's why hindi kita dapat mauya. Nga ini nga minsay sa Dios nagadala sa pagbago sa pagkatawo. As I close, church, remember that saving faith consists 3 elements. Ang pagtuong nga makaluwas na kompusal siya sang 3 ka elemento. Number 1, mental. Mental. The mind understands the gospel, the truth about Christ. Amo tong Romans chapter 10. Dapat mabatian sang tao agud mahangpan sang tao. Meaning to say, kinahanglanon mo gid nga ihambal kag ipabati sa iya. Kay ang iya mind amo ang mag-examine kag mag-reflect, and God will work through that mind. Not only the mental element, but the second element is the emotional aspect. Once one embraces the truthfulness of those facts,
and sorrow over sin, joy over God's mercy and grace. And this is sometimes nag-experience siya naton sa aton kaugalingon. That there are times nga nag-study kita sa pulong sa Dios o nagakanta sa mga pagdayaw sa Dios, hindi ta mapunggan nga daw ginakumos ang aton tagipusoon, kag hindi ta mapunggan ang aton kalimutaw nga nagaawas ang aton mga luha, expression sang kalipay kag pagpasalamat. Because God gave us that kind of emotion nga the more nga nagadayaw kita sa Ginoo kag ginanamnam naton ang mga mensahe sang kalantahon kag ang mga reflection sa Bible, the more nga ang aton balatyagon kag tagipusoon daw ginamagnet sa balaan nga presensya sang aton makaako. And the third element known as the volitional. The sinner submits his will to Christ and trusts in Him alone as the only hope of salvation. Meaning to say, tungod nga ang Ginoo nag-prepare na sa sining panguna-una, and then His emotion, these sinners nga nag-accept sang kaluwasan ni is now willing to surrender everything to the Lordship of Jesus Christ without any reservation. Church, remember that genuine faith will always produce authentic obedience. Nga dapat naton maintindihan the importance about the burial or the death, the burial, and the resurrection. Inatanan magasulod sa tinaga, the gospel, which is the good news about the love of God. So ang aton mga kabuhi, may mga sitwasyon nga sining naton kagaina nagaluya o nagaka-discourage kita. Ang ako nagid panumdom kag pagpanghangkat, if there are cases nga daw matempt kita nga mag-stop sa pagpangalagad, mag-give up sa pagpangalagad, or magpalayo na sa pag-alagdan, this is my challenge and my reminder. Start and always remember the one who is residing in your hearts. Dumdumon mo lang gid. Kung naintindihan mo nga may isa nga nag-reside sa tagipusoon mo, hambalang kaugalingon mo. Bisan pa nagatubang ka sa problema, you are not alone. So do not make a drastic decision or decision nga inulsulan mo. But rather, pwede ka makapungko, makaduko, kag magatulok, kag magdumdom sa kaayo sa Diyos. Agod nga masiling mo, ikaw kaugalingon ko, hindi ka nagaisa lang. Upod mo ang imo manunubos. Kag sa tapos nga maintindihan mo na, wala man may ginadala, kag gina-carry ang imo mga kamot, pero as Christian, may mensahe ka nga perti ka importante, a very personal message, a powerful message, and this message is for all, not for you alone, not for the church, not only for your family, but for all the people nga aris kalibutan. It's either you are a Jew or you are a Gentile. The message of the gospel is for all the people. So I hope nga sa sining nga hapon, maintindihan kag makapyutan naton ang pagkaimportante sang mensahe sang pagkapatay, paglubong kag pagkabanhaw ni Kristo. Amo nang importance sang ginatuag naton the gospel of God. It is very personal, it is very powerful, and it is for all the people. Magapamuyo kita. Labing balaan, gamana nga Diyos, amon amay, salamat sa sininga reflection, salamat sa sininga encouragement, salamat sa sininga nangin challenge para sa amon Lord kan. Yes, common nga ginahaboy namon in a question, are you saved? But the question is, saved from what? Lord,
Gintudloan nimo kami sa sining hapon. Giluwas nimo kami not only from the power of sin, not only from the presence of sin, not only from the penalty of sin, but you save us from God Himself, from the wrath of God. So Lord, salamat sinatanan nga makatindog, magakabuhi, kag magalakat kami sining kalibutan, nga wala kami sang dapat kahadlukan, kundi bugos ang amon tagipusoon nga may kaisog sa pagsiling, that no one is able to separate us from your love. Lord, thank you so much. We honor you and we bless you, O God, today. This is my humble prayer. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Again, thank you very much. The Lord continue to bless us, and to God all be the glory.